قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عتقاء في كل يوم وليلة يعني في رمضان وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة رواه أحمد. Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam said, indeed, Allah sets free the people from the hell every day and night of Ramadan, and every Muslim being responded of their supplication in day or night of Ramadan. Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam ने फरमाया, रमजान के हर दिन और हर रात में जहन्नम से लोगों को आजाद करता है और हर मुसलमान की दिन और रात में दुआ कबूल की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम কৈছে রমজান মাহৰ প্ৰতিটো দিন আৰু ৰাতি জহন্নমৰ পৰা মানুহক নাজাত কৰি দিয়া হয় আৰু প্ৰতিজন মুছলমানসকলক দিন আৰু ৰাতি তেওঁলোকৰ দুआ কবুল কৰা হয়। মুসনাদ আহমদ শরীফৰ হাদিস।